हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आज़ाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से आपको सलाम पेश करता है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावंद जो है वो हमें हर तरह की ताजगी, खूबसूरती और मोहब्बत अता करता है। हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी मोहब्बत के लिए, आपके प्यार के लिए, सबसे बढ़कर इस साथ देने के लिए। हम खुदा का शुक्र करते हैं आपकी इस सारी कमिटमेंट के लिए कि आप इस प्रोग्राम को देखते हैं और हम सब बरकत पाते हैं। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ इस सारी बाइबल स्टडी के लिए। जब मैं इस मजमून क्रिस्टोलॉजी पर गौर कर रहा था, इल्मुल मसीह पर, मैं सोच रहा था कि ये इंतहाई एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है, बड़ा मुश्किल मजमून है। लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उसके पाक के लिए कि वो हमारी मदद और रहनुमाई करता है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए, और जिस तरीके से लोगों का जो रुझान है उस चैनल की तरफ बढ़ रहा है, और जिस तेजी के साथ खुदा का पाक कलाम इस चैनल के जरिए लोग तक पहुंच रहा है, हम खुदा का शुक्र करते हैं आपके काम के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। वो लोग जो कि आज पहली दफ़ा हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि हर रोज़ नए लोग खुदा हमारे साथ ऐड करते जा रहे हैं। तो बाइबल टीवी ग्लोबल जो है, इसको आप इंटरनेट पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्री ऐप है जी, एप्पल पे और एंड्रॉयड पे। रॉको टीवी पे, रॉको बॉक्स जो है, स्मार्ट जो टेलीविज़न है, उनमें ये तमाम सहूलियात मौजूद हैं। आप उसको यूट्यूब पर देख सकते हैं। फायर स्टिक जो है अमेज़ॉन की, और आज मैं दोपहर में जब चेक कर रहा था तो मैंने देखा कि बहुत ही खूबसूरत रिसेप्शन जो है वो अमेज़ॉन पे है, क्योंकि उनका जो मेरे ख्याल को सर्वर या सिस्टम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो उस पर जो रिसेप्शन थी बहुत अच्छी आ रही थी कंपैरेटिव टू जादू बॉक्स। तो एप्पल टीवी छोटी सी डिवाइस है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। और आजकल काफ़ी जो एप्पल टीवी है काफ़ी सस्ता हो गया। पहले जब हमने इसको काफ़ी महंगा था, कल में मोर देन £100 इसकी प्राइस थी, लेकिन अभी आई थिंक आपको यूज़ भी मिल जाते हैं अच्छे, और आप उसको अमेज़ॉन से या ईबे से आप ले सकते हैं। और इसमें बहुत सारे चैनल जो हैं, दिगर चैनल भी आप देख सकते हैं, जादू बॉक्स पर भी। और PMI चैनल के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इस मिनिस्ट्री के लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं तमाम दोस्तों के लिए जो कि हमारा साथ देते हैं। हम नाज साहब के लिए जो कि वहाँ पर सारे इस सिस्टम को चला रहे हैं, और डॉक्टर खालिद साहब के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं, और उनकी जो दिलचस्पी है उसके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आज उन्होंने कॉल की और बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस की, और आने वाले दिनों में अच्छे से अच्छे प्रोग्राम आपको देखने को मिलेंगे। उनके प्रोग्राम जो है यहाँ पर हम चला रहे हैं PMI के, और वहाँ पर पाकिस्तान में, सऊदीया में, और इसके अलावा UAE में, दीगर ममालिक में लोग जो हैं वो PMI चैनल के जरिए जो कि एशिया सेट 7 पे है, लोग जो है इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ बाइबल टीवी ग्लोबल वी आर रियली थैंकफुल टू PMI एंड स्पेशली जो उनके CEO हैं डॉक्टर खालिद नाज साहब, उनके शुक्रगुजार हैं। फेसबुक पर जी 24/7 आप इसको देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र करते हैं। जल्दी से मैं ग्लोबल इंटरनेट चर्च के बारे में बताना चाहता हूँ कि इसमें भी लोग जो है शामिल हो रहे हैं। एंड दिस इज अ चर्च विदाउट वॉल। इन दिनों जब ये कोरोना वायरस का प्रॉब्लम हुआ, लॉकडाउन की प्रॉब्लम हुई, तो हमने इसको शुरू किया, और खुदा का शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला। और इट इज़ द फर्स्ट ग्लोबल इंटरनेट चर्च। आप इसे ज्वाइन करें, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आप पेज पे जाइए, फेसबुक का जो पेज है ग्लोबल इंटरनेट चर्च का, वहाँ पर आप अपना नाम जो है उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये माध्यम है जी जिनसे आप बाइबल टीवी को देख सकते हैं। कल हमने एक सिलसिला शुरू किया इल्मुल मसीह का, और क्रिस्टोलॉजी पे हम बात कर रहे थे। आज इसका दूसरा हिस्सा जो है, सेकंड पार्ट जो है,
उस पर हम बात करेंगे, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदा यीशु मसीह की जो अज़लियत है उस पर हम बात करेंगे, वो कैसे अज़ली हैं। तो ये बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, इस पर हम बात करेंगे खुदा यीशु मसीह के अज़ली होने के बारे में। और इसके लिए हमें बड़े रिलायबल और ऑथेंटिक जो सोर्स हैं उन पर हम बात करेंगे। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे उर्दू व्यूअर्स हैं के कुछ लोगों की ये डिमांड है कि इंग्लिश में भी ये प्रोग्राम जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाएँ। तो आइंदा आने वाले दिनों में ऐसा करेंगे कि हम वीक में 2 प्रोग्राम जो है वो हम उर्दू में किया करेंगे और एक प्रोग्राम जो है उसको हम इंग्लिश में करेंगे। और बाकी दिन जो आप देखते हैं कि उसमें हमारे जो टॉक शो होते हैं जिसमें हम मेहमानों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और फिर सैटरडे को हमारी जो जॉइंट जो बाइबल स्टडी होती है, संडे को 2 सर्विसेज होती है हमारी, 10:30 बजे इंग्लिश में हम ऑनलाइन होते हैं, और फिर उसके बाद हम जो 2 बजे उर्दू हिंदी में बात करते हैं। So in the coming days, this is a good news for our English viewers that there will be a Bible study in English as well, because our young people, they're very keen in that Bible study. And when I was having that feedback from the parents and from the children, I was so delighted and I was so blessed that our children or young ones, they're taking interest in this Bible study. The only problem with the Urdu language is because there is a problem with the terminology. बहुत सारी ऐसे इस्तिलाहात हैं जो कि इंग्लिश में हैं और उर्दू में उनको ट्रांसलेशन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आई थिंक जो हमारे नौजवान बेटे और बेटियां हैं और वो जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिटी है, उनके लिए ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होगी। तो जो हमारे दूसरे व्यूअर्स हैं जो उर्दू पंजाबी स्पीकिंग हैं, उनके लिए कि मैं कोशिश करूँगा कि अगर हो सके 2 से ज़्यादा भी मैं जो है प्रोग्राम करूँगा। लेकिन अभी मैं जो आपके सामने प्लान जो डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि 2 दिन जो है वो इंग्लिश के प्रोग्राम होंगे और 2 दिन उर्दू की जो बाइबल स्टडी होगी। सो प्लीज गेट रेडी, और इंग्लिश व्यूअर्स, देयर विल बी एन इंग्लिश बाइबल स्टडी एज वेल। द सेम सब्जेक्ट आई विल ट्राई टू डिलीवर दैट in English, and because English is not my first language, but I will try to maintain that, and I hope you don't mind my accent and my knowledge, because this is a big challenge to me. But by the grace of God, I'll be able to deliver that teaching in English in the coming days. So today we are going to talk about the pre-existence of Jesus Christ. खुदा यीशु मसीह की जो अज़लियत है हम उसके बारे में देखेंगे। तो at the time being, the people, those who are watching us, they can note these slides, so you can follow these slides and you can get some summary of this Bible study. We are going to read John chapter 1 verse 1 to 5 in the beginning of this study before we'll go for prayer. तो आइए हम खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ें, और हस्बे दस्तूर हम अकील साहब से दरख्वास्त करेंगे, एल्डर अकील साहब से, कि वो यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब उसकी पहली 5 आयात को हमारे लिए तिलावत फरमाएं। हमारे लिए आज की तिलावत मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका पहला बाब पहली 5 आयात में कुछ यूं मरकूम है। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीजें उसके वसीला से पैदा हुई, और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है, और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने तो कलाम की बरकत। Thank you. God bless you. Amen. I'm going to read this text in English because this is also very important, because there's some terminology we are going to discuss in our Bible study. So if you will follow that, John chapter 1 verse 1 to 5. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made.
Without him, nothing was made that has been made. In him was life, and that life was the light of men. The light shines in the darkness, but the darkness has not understood it. Thanks to God for His word. आइए हम दुआ मांगें। आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदा, तेरे शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू इस दुनिया में आया, तूने इंसानी जिस्म इख्तियार किया, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरे इख्तियार के लिए, और प्यार खुदा हम इस बात के लिए कि तू कल आज बल्कि अभी सा है, तेरा शुक्र करते हैं। अभी जब भाई खुदा हम तेरे मुंह की बातों को सीखते हैं, अपने पापों से मामूर करना, अपने लोगों को बरकत देना, और इस पूरे माहौल को हम तेरे कब्जा में देते हैं। जहाँ जहाँ भी तेरे लोग हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, प्यार खुदा हम उनके लिए तेरे पापों की मामूरी चाहते हैं। खुदा हम तो मुझ कमज़ोर और नाचीज़ के साथ हो, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, मेरे होंठों की तकदीस कर, मेरे ज़हन को, ख्यालात को अपने कब्जा में ले। Heavenly Father, we come before you with humble heart, with thankful heart, because you are worthy of all the thanks and praise. Heavenly Father, we ask your anointing upon your people as we are going to meditate upon your word. Almighty God, we know that we got the limited mind and limited thoughts, but you are perfect God. So please help us that we may understand your knowledge. Please lead us and guide us and inspire us by the power of your Holy Spirit. In Jesus' name we ask this. Amen. जी भाइयों, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी बाइबल मुकद्दस जो है वो आपके पास है कि नहीं। अगर नहीं है तो फौरन अपनी बाइबल को ले लें, और नोटबुक, पेन जो है वो आपके पास होना चाहिए ताकि आप इन बातों को नोट कर सकें। जब हम खुदा यीशु मसीह की प्री एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, कल हमने क्रिस्टोलॉजी पे जब बात शुरू की, मैंने आपको बताया था कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारी जो शाखें हैं, और देन उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जिन पर बात की जा सकती है। जब हम इस मजमून को लेकर आते हैं तो ये एक ऐलान है, ये एक चैलेंज है, ये एक स्लोगन है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। ये सिर्फ नाम की बात नहीं है, सिर्फ एक लफ्ज की बात नहीं है, बट दिस वर्ड इज सो डीप। जब हम, अगर आप इसको थोड़ा सा इसके हिस्से कर लें, इस लफ्ज के, प्री एग्जिस्टेंस, किसी चीज का पहले से मौजूद होना, अजली इसको कहा जा सकता है। खुदा यीशु मसीह के जब हम कहते हैं कि वो अजली है, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि हम एक दावा कर रहे हैं, और वो दावा ये है कि खुदावन जो है, क्योंकि वो अजली और अब्दी है। I'm talking about God, the pre-existence of God. So when we are saying that Jesus Christ, He's existed before His incarnation, He was already there. It's not easy to prove that. जब हम ये समझते हैं कि खुदा जो है वो अजली और अब्दी है, वो खालिक है, वो मखलूक नहीं है, तो हमारे पास वो कौन से दलाइल हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं जिनको हम पेश करके तो ये बात कर सकते हैं। देखिए, किसी भी चीज को प्रूव करने के लिए, पिछले दिनों मैं लीगल जो एस्पेक्ट थे वो बयान कर रहा था, व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट द जजमेंट, कि जज जो होता है जब वो कोई जजमेंट पास करता है तो उसके पास एक क्राइटेरिया होता है, उसमें एविडेंस होती है, उसमें विटनेस होती है, उसमें उसकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन होती है, और फिर उसका एक्सपीरियंस होता है, फिर वो जजमेंट पास करता है। इन द सेम वे, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट the Christology, and when we are talking about the pre-existence of Jesus Christ, on what basis we are saying that? हमारे पास वो कौन से दलाइल हैं
اور دلائل کی جب بات ہوتی ہے, جب ہم آرگومنٹ کی بات کرتے ہیں, so there are some internal evidence and there are some external evidence. کچھ ایسی باتیں ہیں, کچھ ایسے شواہد ہیں, ثبوت ہیں جو کہ خارجی ہیں, ایکسٹرنل ہیں, اور کچھ ایسی ایویڈنس ہے جو کہ انٹرنل ہے. When I'm talking about the internal evidence, these evidence are in the Bible. And when I'm talking about the external evidence, so there are so many other things involved in that. The most reliable and authentic argument, source, and the record of his pre-existence is the Holy Bible. بائبل مقدس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کوئی ایسا سورس نہیں ہے, کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو ایک ازلی شخصیت کے طور پر یا خدا کے طور پر ہم اس کو پیش کر سکیں. I'm not talking about proof because I got no ability کہ میں خدا کو پروو کر سکوں. ایک دفعہ کسی شخص نے مجھے کہا کہ جی آپ اس کو خدا کا بیٹا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا بھلے آدمی, میں کون ہوتا ہوں اس کو خدا کا بیٹا کہنے والا؟ میں تو اس کو مانتا ہوں. میں نے کہا باپ خود کہتا ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی سنو, یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. اور بیٹا خود کہتا ہے کہ یہ میرا باپ ہے, آیا آسمانی باپ. تو میں نے کہا بھائی میں تو ماننے والوں میں سے ہوں, میں کہنے والوں میں سے نہیں ہوں. ماننے میں اور کہنے میں بڑا فرق ہوتا ہے. میں نے کہا جی میرا یہ بلیو ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ جب بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ میرا آسمانی باپ ہے, آسمان سے آواز آ رہی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے, تو میں کیوں نہ مانوں گئی. تو جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں بائبل مقدس کو, کہ اس میں خدا کے بارے میں جب ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے, وہ ازلی اور ابدی ہے, اس کو نہ کسی نے جنا ہے اور نہ وہ کسی جنا جائے گا, جنا گیا ہے اکارڈنگ ٹو قرآن. آف کورس ہم اس بات کو مانتے ہیں, لیکن جب ہم خدا یسوع مسیح کی پری ایگزسٹنس کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ زمانوں کی قید سے آزاد ہے, وہ الفا اور اومیگا ہے, ہی از اے فرسٹ اینڈ لاسٹ. وہ کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے. یسوع نے یہ فرمایا. یہ جو ہے نا ماضی, حال اور مستقبل, یہ ہمارے لیے ہے, انسانوں کے لیے ہے. خدا کے لیے یہ کوئی ماضی, حال, مستقبل نہیں ہے. اس کے لیے تمام زمانے جو ہیں وہ برابر ہیں. اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب یسوع نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ازلی ہے, جب اس نے کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں, میں ابتدا اور انتہا ہوں, تو we can see the manifestation of God in Jesus Christ through His word. تو پہلا جو سورس ہم دیکھتے ہیں وہ خداوند کا پاک کلام ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ ازلی ہے. دوسرا جو سورس ہمارے پاس ہے, میں ضرور بائبل مقدس میں سے اس بات کو ثابت کروں. میں ابھی صرف اس کے انٹروڈکشن میں شاید آپ سوچیں اچھا جی where the Bible says کہ he is existing before his incarnation. Bible is the most reliable book. دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی, سب سے زیادہ خریدی جانے والی کتاب جو ہے وہ بائبل مقدس ہے. اور اس کی تفسیر میں جب ہم جاتے ہیں تو کروڑوں کتابیں جو ہیں وہ اس کی تفسیر لکھی گئی. اور دوسری جو ہمارے پاس ایک ایویڈنس ہے یا ریکارڈ ہے وہ ہے فاؤنڈیشن آف دا کرسچن رائٹنگ. وہ جن لوگوں نے اس بائبل کو پڑھا انہوں نے مقالہ جات لکھے, تھیسس لکھے, اور وہ جو ابتدائی کلیسیا کے پاس وہ جو کتب تھی وہ ایک بڑا ریلائبل سورس ہے. جیسے وہ تمام جو نسخے جو ملے قمران سے, ان غاروں سے پرانے نسخے جو ملے,
وہ बाइबल मुकद्दस की रिलायबिलिटी को, उसकी अथेंटिसिटी को ज़ाहिर करते हैं। तो वो जो तहरीरें हैं, पुरानी तहरीरें जो हैं, हिस्टोरिकल रिलायबल जो राइटिंग्स हैं, क्रिश्चियन राइटिंग्स जो हैं, वो एक सोर्स है। देन द थर्ड सोर्स इज द रिकॉर्ड इज द क्रीड, अकीदा जो है। कल हमने इस बात को सीखा था कि जो निकाय की काउंसिल हुई वहां पर खुदा मसीह की जो डिविनिटी है, उनकी जो अलूहियत है, उसमें जब बहस हुई और उसमें ये फैसला किया गया और वो अकीदा जो है उसको तरतीब दिया गया, और जिसमें खुदा मसीह के उसकी पैदाइश के बारे में, उसके मसलूबियत के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, उसके आसमान पर उठाए जाने के बारे में, और फिर दोबारा आने के बारे में, क़यामत के बारे में, उसमें सब कुछ जो है वो उस अकीदे में पाया जाता है। उसमें 18 डॉक्ट्रिन्स हैं। खुदावंद मुझे जिंदगी दी तो जरूर, मैंने वैसे विंस टेलीविजन पे जब मैं काम करता था, तो मैंने जब वहाँ पे प्रोग्राम करता था, तो मैंने इस पूरी क्रीड को और जो 10 हुक्म है उनको मैंने पेश किया था। शायद तो अगर वो रिकॉर्डिंग मुझे मिल गई तो मैं जरूर आपके साथ उनको बांटूंगा। तो ये जो हमारे पास क्रिश्चियन राइटिंग्स हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, और ये जो जितने भी सोर्सेज हैं, ये आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है, और कोई भी सोर्स है वो दूसरे के बगैर जो है वो इतना पायदार नहीं है, क्योंकि जो क्रिश्चियन राइटिंग्स हैं वो बाइबल के बगैर बेमानी है, और जो क्रीड है वो भी बाइबल मुकद्दस के बगैर जो है वो बेमानी है। और जो थियोलॉजियंस हैं, जो इल्म इलाही के माहिर थे, और जिन्होंने ये सारी जो तफासीर जो है वो तैयार की और हम तक पहुंचाई, और जिन्होंने मुख्तलिफ जो थियोलॉजिकल जो इश्यूज थे उनको जो डिस्कस किया, तो ये जो थियोलॉजियंस हैं इन्होंने बड़े गहरे तौर से इसका मुतालिया किया, जो इल्म इलाही के माहिर हैं, और देन दे डिस्कवर्ड दैट जीसस क्राइस्ट इज अल्फा एंड ओमेगा, वो अव्वल और आखिर है। उसकी प्री एग्जिस्टेंस के बारे में उन्होंने जो तहरीर किया, ये भी हमारे पास एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से जो तिलावत किया, इसमें हम इस बात को देखते हैं कि यहाँ पर जो अल्फाज है इंग्लिश में, उनको इस बारे में हम देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ लोगोस, वर्ड, ये क्या है? हमने इसमें देखा कि ये खुदावंद यीशु मसीह का ज़ाहिर होना है, उस कलाम का जिस्म इख्तियार करना है, सोफिया जो विजडम है, खुदावंद की जो मर्जी है, जो कुव्वत है, ताकत है, जो रीजनिंग है, वो खुदावंद यीशु मसीह में हमें नजर आती है। थियोलॉजी ऑफ लोगोस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अभी जब हमने इंग्लिश में से इस विद को पढ़ा था, तो अगर आप इसको पैराफ्रेज करें तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, एंड द वर्ड वॉज गॉड, ही वॉज विद गॉड इन द बिगिनिंग। इसका मतलब यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को हम ये कहते हैं कि वो जिंदा कलाम है, वो हिकमत और दानिश का मंबा है, तो हम इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि इब्तिदा में यीशु था जो कि कलाम है, और यीशु जो है वो खुदा था। ही वॉज विद गॉड, वो यीशु जो है वो खुदा के साथ था इन द बिगिनिंग, शुरू में। अच्छा, अगर हम इस बात को नहीं मानते तो फिर जो तसलीस है, जो ट्रिनिटी है, वो उसकी कोई बुनियाद नहीं रहती। इसलिए हमें इस बात को जरूरी मानना है, लोगोस वर्ड कलाम जो है, क्योंकि उसके मुंह के जोर से, उसके मुंह के कलाम से ये तमाम कायनात जो है वो मार्ज़े वजूद में आई। खुदावंद ने कहा और हो गया। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ जरा पैदाइश उसका पहला बाब देखें।
मैं ट्रिनिटी को थोड़ा सा यहां पर टच देना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझ सकें. What God did in the book of Genesis, chapter 1. खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया. So from the beginning, we can learn that who is the creator. God created heaven and earth. और जमीन वैरान और सुनसान थे, गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी. अब यहां पर आप ट्रिनिटी को देख सकते हैं. खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी. द स्पिरिट ऑफ गॉड वॉज hovering upon water. और ये वही लफ्ज है कि जैसे मुर्गी जो है वो अंडे सींचती है और बच्चे पैदा करती है. इट्स वेरी पेनफुल एक्सपीरियंस. और खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो ये जो 6 दिन है जिसमें से काम मुकम्मल किया और 7वें दिन से आराम किया, तो ये एक इरा है, एक दौर की बात है. हमें मालूम नहीं कि वो कितना टाइम लगे, कुछ 24 घंटे का वो दिन रात नहीं थे. और खुदावन ने कायनात को बनाया. एंड इन दैट क्रिएशन जीसस वाज इन्वॉल्व इन दैट. अगर आप थोड़ा सा और इसको आगे देखें तो फिर पैदाइश उसका पहला बाब और फिर उसकी 26 आयत को देखेंगे. फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह के मानद बनाएं. तो यहां पर जो लफ्ज सिंगुलर में इस्तेमाल हुआ, यहां पर प्लूरल इस्तेमाल हुआ है. हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाएं. सो वी कैन सी द ट्रिनिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. हम खुदावंद को, यीशु को शुरू से ही देखते हैं. अब जब लौकास की बात आती है, जब कलाम की बात आती है, तो कलाम मुजस्सम हुआ. इसका मतलब यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बाप के, खुदा के अजली और अबदी बेटा है. मुकद्दसा मरियम के बतने अत्तर से पैदा होने से वो खुदा का बेटा नहीं ठहरा, बल्कि उसने वो जिस्म इख्तियार किया. यीशु ने जिस्म इख्तियार, यीशु दुनिया में आ गए, लेकिन वो अजली बेटा है. वो शुरू से है, वो उसमें से निकला है, वो उसकी जात का परताव है, वो उसकी जात का नक्श है. इज द इमेज ऑफ गॉड. जैसे खुदा ने इंसान को जैसे लिखा कि आओ हम इंसान को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाएं. ऑल द ह्यूमन बीइंग दे आर कैरिंग द पार्शियल एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. व्हेन गॉड क्रिएटेड एडम, ही क्रिएटेड हिम ऑन हिज इमेज. इसका मतलब ये नहीं कि खुदा की वजह से आंखें थी, नाश्ता नहीं. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटेलेक्चुअल जो पार थी, जो उसके अंदर खूबियां थी. और वो खूबियां क्या है? नेकी है, भलाई है, प्यार है, मोहब्बत. ये वो तमाम खूबियां थी, एट्रीब्यूट थे जो खुदावन ने आदम के अंदर रखे. बट जीसस क्राइस्ट, ही इज कैरिंग द 100% एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड. वो मुकम्मल तौर पर खुदा की सूरत और शबीह पर है. आइए हम खुदाम के पाक कलाम में से इसकी जो मैंने शुरू में बात करा था उसकी एविडेंस जो है वो खुदाम के पाक कलाम में से देखते हैं. खुदाम के मुकद्दस पाक कलाम को मेरे साथ खोलिए और हम खुदाम के पाक कलाम में से इस बात को देखेंगे. कुलसियों उसका पहला बाब उसकी 15 आयत. खुदा यीशु मसीह के बारे में पौलुस रसूल बयान करते हैं. वो अनदेखे खुदा की सूरत. ठीक है जी, कौन? यीशु मसीह. पौलुस बता रहे हैं कुलसे की कलीसिया को, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूम है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वजह से पैदा हुई और सब चीजों से पहले है. उसी में सब चीजें कायम रहती हैं और वही बदन यानी कलीसिया का सर है, वही मबदा है और मुर्दों में से जीवने वालों पर उठा, ताकि सब बातों में उसका अव्वल दर्जा हो, क्योंकि बाप को यह पसंद आया कि सारी मामूल इसमें सुकूनत करे. बहुत साफ और शफाफ है. जब मैं कुछ उसका पहला बाब Colossians chapter 1. So it's very clear
کہ ہی از فرام دا بگننگ اینڈ از دا فرسٹ اینڈ لاسٹ. اور جیسے کہ ہم شروع میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو انٹرنل ایویڈنس ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں. تو خدا یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ازلیت ہے اس کے بارے میں ہم یہاں پر اس بات کو دیکھتے ہیں. عبرانی اس کا 5 باب اس کی 7 آیت کو دیکھیں گے. ہیبریو چیپٹر 5 ورس 7. عبرانی میں اس میں 2 حوالہ جات جو ہے وہ کروں گا، لیکن پہلے ہم عبرانی اس کا خدا کے پاک کلام کو ہم دیکھیں گے. ہیبریو چیپٹر نہایت نامہ میں چیپٹر 5 ورس 7. اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا ہو کر سے دعائیں جائیں کی جو اس کو موسم چاہ سکتا خدا ترسی کے وقت اس کی سنی گئی، اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرمانبرداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرمانبرداروں کے لیے ابدی نجات کا باعث ہوا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بشریت کے بارے میں یہاں پر ہم دیکھتے ہیں. اور پھر عبرانیوں کے خط میں ایک بڑی خوبصورت بات جو یہاں پر بیان کرتا ہے. عبرانی اس کا پہلا باب اس کی پہلی آیت. اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی ماں پر کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی ماں سے کلام کیا، جس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے. وہ اس کی ذات کا جلال کا پردو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے. تو یہاں پر جو خدا کا بندہ جس نے عبرانی خط لکھا وہ کہتا ہے خدا نے حصہ میں سب طرح بطرح نبیوں کی ماں پر کلام کیا اور آخری زمانے میں اپنے بیٹے کی ماں پر اس کے جلال کا پردو تھا، اس کی ذات کا نقش تھا، امیج تھا. ٹھیک ہے، تو یہ خدا یسوع مسیح کے ازلی ہونے کو ظاہر کرتا ہے. میں یہاں پر ایک اور بات جو پری ایگزسٹنس کے حوالے سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 لفظ جو ہیں استعمال ہوتے ہیں یونانی میں. ایک ہے تھیوفنی، تھیوس اور فوٹوگراف لفظ جہاں سے نکلا ہے، تو اس کی ایٹمالوجی یہی ہے. تھیوس یعنی خدا جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ظاہر کیا، اور خداوند جو ہے کائنات کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں یہ خداوند کا جو ایک عام مکاشفہ ہے اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں خداوند نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اور جب ہم پہاڑوں کو، ندیوں کو، جنگلات کو، تمام خوبصورت چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں. اور عبرانی اس میں عربی زبان میں جب یہ لفظ استعمال کرتے سبحان اللہ، ہم کہتے ہیں خداوند تیری کیا تیری صفتیں ہیں، تیری قدرت ہے. تو ہم انگریزی میں کہتے ہیں پریز دی لارڈ، خداوند تیرا شکر ہو ان تمام چیزوں کے لیے اور تیرے نام کو جلال ملے. تو یہ کائنات جو ہے یہ خداوند کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے. پھر ہم ایک جو اسپیشل ریویلیشن ہے، مکاشفہ ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی صورت میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا. اینڈ دیٹ از دا پرفیکٹ ریویلیشن آف گاڈ. یہ جو کائنات کی چیزیں ہیں نا، یہ مکمل طور پر خدا کو ظاہر نہیں کر سکتے. تو پہاڑ ہیں کیونکہ ریشنل جو چیز وہ خدا کو ظاہر کر سکتے. ان ریشنل جو ہے نا، جو غیر ناطق ہیں، جیسے جانور ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہے، ستارے ہیں، سورج، جیسے ہم ان کی پرستش نہیں کرتے کیونکہ یہ غیر ناطق ہیں. یہ خدا کی پوری قدرت کو ظاہر نہیں کرے. ایک چیز اگر آپ کوئی شخص سورج کی پوجا کرتا ہے تو وہ ایک خدا کی خوبی کو یا ظاہر کر سکتے، طاقت کو، اس کی جو قوت ہے، لیکن جو مکمل طور پر جو خدا کے مکاشفہ کو ظاہر کرتی ہے وہ خدا یسوع مسیح کی صفتیں ہیں. تو اس کی جو پری ایگزسٹنس ہے وہ اس مکاشفہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اس تھیوفنی میں ہم دیکھ سکتے ہیں. خدا جلدی جھاڑی میں بھی جو ہے وہ ظاہر ہوئے، لیکن موسیٰ نے اس جھاڑی کی پرستش نہیں کی. وہ خداوند کا صرف وہاں پر ظاہر ہونے کا طریقہ تھا. اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں کہ ان چیزوں کی پرستش نہیں کی گئی، ٹھیک ہے، تو خداوند یہ نہیں چاہتے کہ ہم پہاڑوں کی یا بندر کی یا ریچھ کی یا ہاتھی کی ہم پرستش کریں. وہ اس کے ہاتھوں کی کارا کری ہے. تو یہ بات جو ہے وہ ضرور ذہن میں رکھیں. خدا یسوع مسیح کی جو پری ایگزسٹنس ہے اس میں اس کے جو ٹائٹل ہیں وہ ضرور آپ ذہن میں رکھیں، تب آپ اس بات کو اور زیادہ گہرے طور سے سمجھ سکیں گے. ہی از اے سیویئر.
وہ مسایا ہے اور وہ مسیح ہے, مسا کیا ہوا ہے, انوائنٹڈ ہے. اور اس کے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو پہلے سے ہی اس کے بارے میں یسایہ 6 باب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, اس کے بارے میں بتا دیا گیا کہ ہی از انوائنٹڈ ون, وہ جس پر خداوند کی روح ہے, خداوند کے روح سے وہ مسا کیا گیا. اور جب اس کا بیپٹزم ہوا تو روح جو ہے کبوتر کی مانند اس پر آ ٹھہری. تو ہی از اے پرامس مسایا. اب ہم ان ٹائٹل سے بات کریں گے تو میں ضرور ان کو اور زیادہ جو ہے ایکسپینڈ کروں گا, لیکن آج چونکہ میں اپنی ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں, جب میں سن آف گاڈ کی بات کروں گا, مسائے کی بات کروں گا اور انوائنٹڈ کی بات کروں گا, پھر ہم ضرور اس کو اور زیادہ گہرے طور سے دیکھیں گے. لیکن وقت کی کمی کے باعث میں ان کو اتنا وہ نہیں کرنا چاہ رہا, زیادہ پھیلا نہیں رہا اس بات کو. پھر ہم بات کرتے ہیں سن آف گاڈ کی کہ وہ خدا کا بیٹا ہے. تو خدا کا بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا ازلی ہے ایسے ہی بیٹا بھی ازلی ہے. اور یہ بھی ہمیں اس بات کی جو ہے وہ دلیل ملتی ہے خدا کے پاک کلام سے. اب جو اس کلچر میں جو سیزر ہوتا تھا اس کو وہ لارڈ کہتے تھے, اس کو مالک مانتے تھے, اس کو آقا مانتے تھے. اور اس کے لیے جو لارڈ کے لیے جو لفظ استعمال ہے کیروس, جو یونانی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے, تو خداوند یسوع مسیح کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہمارا لارڈ ہے, وہ کس طریقے سے ہمارا جو ہے وہ مالک ہے. خدا جب اس صاحب خدا کے پاک کلام کو دیکھیں, لوکا کا انجیلی بیان اس کا 2 باب اس کی 11 ہے. لوک چیپٹر 2 ورس 11. لوک چیپٹر 2 ورس 11. کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہو, یعنی مسیح خدا. تو وہ ہمارا منجی ہے, وہ ہمارا نجات دینے والا ہے. اور ہم جب سیویئر کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا مسیح کا جو نام تھا, جب ہم اس پر غور کرتے ہیں کہ his name is Jesus, نجات دینے والا, مخلصی دینے والا. his name is Emmanuel, خدا ہمارے ساتھ ہے. تو اس کے انکارنیشن میں, اس کے تجسم میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ اس میں بھید پایا جاتا ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور یہ نام جو ہے یہ کسی انسان نے اس کو نہیں دیا, بلکہ اگر آپ متی کے انجیلی بیان کو دیکھیں میرے ساتھ, وہ لوگ جو کہ خاص طور پر جو نان کرسچن ہیں, میں ان کے لیے ان حوالہ جات کو ضرور میں بتانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. جب خدا مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس وقت فرشتے نے یہ جو پیغام دیا اور کہا کہ اس کے بیٹا ہوگا, اس کا نام یسوع رکھنا, کیونکہ وہی اپنے لوگوں ان کے گناہوں سے نجات دے گا. متی اس کا 1 باب اور اس کی 20 اور 21 آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں, آگے چل کر 23 آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنیں گے, اس کا نام ایمینوئل رکھیں گے. تو یہ جو پیش ہوئی تھی اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خدا ان کے بارے میں تھی, اور جس کا ترجمہ خدا ہمارے ساتھ. اس لیے جب ہم شروع میں نے بات کی تھی کہ جب ہم خدا کو کہتے ہیں کہ وہ ازلی ہے, تو یہ جو ہمارے پاس ریکارڈ ہے, یہ جو ایویڈنس ہیں, یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ ازلی ہے اور وہ خدا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ہم جو ایویڈنس ہیں پری ایگزسٹنس کے بارے میں, کیسے ہم ان کو اور زیادہ ان پر یقین کر سکتے ہیں. دیکھیں, جو کرسچن اور کچھ نان کرسچن, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ہندو اور جو سکھ کمیونٹی ہے یا باقی لوگ جو ہیں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ابراہیمی مذاہب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں, یہودیت, مسیحیت اور اسلام, تو ان انبیاء کو جو نان کرسچنز ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں ان پر, جن میں خاص طور پر سرفرست جو ہیں وہ یہودی ہیں, اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ تمام انبیاء جو تھے یہ خدا کی طرف سے آئے اور یہ خدا کا ماؤتھ پیس تھے, خدا کی طرف سے یہ جو کلام کرتے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ جو ہے اور میکا جو ہے, انہوں نے خدا مسیح کے بارے میں یہ جو وحی دی, اور میں چاہوں گا کہ آپ جلدی سے ان حوالہ جات کو جو ہمیں ساتھ دیکھیں, اور یہ آپ کے لیے بہت ہی تقویت کی بات ہوگی. میکا اس کا 5 باب اور اس کی 2 آیت. یہ صرف کسی ایک شخص سے کہنے کی بات نہیں ہے. میکا چیپٹر 5 ورس 2. لیکن آئے بیت لحم افراتا, اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا,
اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ قدیم الایام سے ہے. یہ خدا مسیح کو ایک باصیت بزرگ جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں کہ اس کا جو مصدر ہے وہ زمانہ سابق سے ہے، قدیم الایام ہے وہ. دوسرا ہم دیکھتے ہیں یساع کا 9 باب اور اس میں لکھا ہے اس کا نام عجیب بشیر خدائے قادر مجید کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. اور پھر یہ تمام جو انبیاء تھے یہ کیونکہ خدا کے منہ کی باتیں لوگ تک پہنچاتے تھے اس لیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور اس لیے ہمیں ان باتوں کو جو ہے وہ ماننا چاہیے کہ جو کچھ بھی انبیاء نے کہا وہ خدا کے پاک روح کی رہنمائی میں کہا. اور ہم جب اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ وہ انبیاء جو تھے وہ خدا کی طرف سے آئے اور انہوں نے جو یہ کہا تو یہ خدا کے منہ کی بات ہے. زکریا اس کا 2 باب اور اس کی 10 آئے. آئے دختر صہیون تو گا خوشی کر کیونکہ دیکھ میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا خداوند فرماتا ہے. اور اس وقت بہت سی قومیں خدا سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا. تب تو جانیں گی کہ رب الفاظ نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے. تو یہ بھی اس بات کی بہت بڑی ایک صداقت ہے اور میں ایک آیت میرے سامنے آ گیا، میں ضرور اس کو شیئر کرنا چاہوں گا. اس ویری انکریجنگ زکریا 2 باب اس کی 8 آیت کا آخری حصہ اس سے ریلیٹڈ ہے، لیکن پھر بھی جو کہ تم کو چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. وہ تو ہم دعا میں کہہ دیتے ہیں لیکن شاید ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الفاظ کتنے پاورفل ہیں. خدا نے میرے اور آپ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو تمہیں چھوتا ہے میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. Praise the Lord for his concern and for safety he offered us. اچھا دوسری طرف ہم جاتے ہیں affirmation of Jesus himself. خدا کے اپنے منہ کے الفاظ. دیکھیں لوگ کہتے رہے، انبیاء کہتے رہے، لیکن جی یسوع نے کبھی نہیں کہا ہے نا. تو یہ بھی ایک بڑی ضروری بات ہے. یوحنا اس کا 8 باب اگر ایڈوکیٹ صاحب آپ تھوڑا سا دیکھ لیں گے، یوحنا 8 باب اس کے 56-58 آئے. وقت تھوڑا میں یوحنا کا 17 باب نکال لیتا ہوں جو خدا 56-58 آئے گا. جان چیپٹر 8 verse 56 and 58. تمہارا باپ ابراہم میرا دن دیکھنے کی امید پر بہت خوش تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور خوش ہوا. یہودیوں نے اس سے کہا تیری عمر تو ابھی 50 برس کی نہیں، پھر کیا تم نے ابراہم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بیشتر اس سے کہ ابراہم پیدا ہو میں ہوں. اچھا مجھے ایک بات اور شیئر کرنے اس حوالے سے. شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہ کریں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جی مسیح جو مذہب نہیں. میں نے بھی خیر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے الفاظ کہے ابراہیمی مذہب کی جو میں بات کی، تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس کو میں یہاں پر تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں آگے بڑھوں گا کیونکہ خدا مجھے چاہ رہا ہے کہ میں آپ سے یہ بات جو ہے وہ شیئر کروں. میں ایک یونیورسٹی میں تھا اور وہاں پر ڈبیٹ چل رہی تھی، تو وہاں پر کچھ جو ہمارے مسلم دوست تھے وہ بڑے پولائٹ ہونے کی کوشش کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اور میں نے کہا جی اگر آپ کو اعتراض نہیں ہے تو جب ہمارے اسکول نیشنلائز ہوئے تو پھر آپ اس وقت کہاں تھے؟ جب خدا مسیح کو یہاں پر یہ دکھایا گیا جیری اسپنر شو میں ہم وہاں پر احتجاج کرتے آپ کہاں تھے؟ تو اف یو آر ناٹ پارٹ آف دا سولوشن یو آر پارٹ آف دا پرابلم. تو انہوں نے کہا کہ میرے اگر بچے کیپٹل اسکول جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ ہم سب جو ہے وہ ابراہیمی مذہب ہیں. میں نے کہا ہینگ آن اے منٹ، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم ابراہیمی مذہب نہیں ہیں. وہ کہنے لگے یہ آپ نے بات کیا کر دی. میں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ ابراہیم نے کسی مذہب کو تشکیل نہیں دیا. وہ خدا کا بندہ تھا، اس نے خدا کی تابع فرمانی کی، خدا کے وعدوں پر اس نے یقین کیا اور وہ ایمانداروں کا باپ بن گیا. مذہب جو ہے وہ انسانوں نے تشکیل دیا ہے. مذہب جو ہے وہ آپ کے نظریات پہ بیس کرتا ہے، آپ کی آئیڈیالوجی پہ بیس کرتا ہے. مذہب میں فلکچویشن ہے، نظریات میں فلکچویشن ہے، اس کی مختلف شکلیں جو ہیں وہ نظر آتی جاتی ہیں. لیکن مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ کسی نظریے پہ نہیں ہے، وہ یسوع پر ہے
اور یسوع ایک سچائی ہے اور سچائی نہیں بدلتی، نظریات بدلتے ہیں. اور اس کے ثبوت کے طور پر، آرگومنٹ کے طور پر میں نے یہ یوحنا کے انجیلی بیان کو کوٹ کیا کہ خدا یسوع مسیح جو ہے، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہمک ریلیجن نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ دیکھیں ایک شخص جو ہے وہ پہلے سے موجود ہے. ہاؤ کم؟ ابراہم جو ہے وہ تو اس کی راہ دیکھ رہا تھا اور وہ کہتا ہے کہ جی اس سے پہلے کہ تمہارا باپ ابراہم تو میں ہوں، میں ازلی ہوں، میں ابراہم سے پہلے ہوں. یسوع ابراہم سے پہلے ہے، مسیح پہلے ہے، مسیحیت پہلے ہے. اس لیے عزیزو ہم مذہبی نہیں ہیں. کلام فرماتا ہے کہ مذہبی آدمی جو ہے وہ جنونی ہوتا ہے، کیونکہ اس کے آپ نظریات نہیں مانتے، اس کی بات کو نہیں مانتے، تو وہ آپ سے جھگڑا کرے گا، وہ آپ سے آرگومنٹ کرے گا، وہ آپ کو فورس کرے گا کہ نہیں مانو بھی مجھے، بھائی میرا یہ نظریہ ہے، میری یہ سوچ ہے. اس کے فالوورز آئیں گے، وہ اس میں اور تبدیلی کریں گے اور اس میں وہ فلکچویٹ ہوتا جاتا ہے. وہ جو نظریہ ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہوتا. مسیح جو ہے یہ اس کی بنیاد جو ہے وہ چٹان پر ہے جو یسوع ہے. اس نے کہا کہ میں اس ایمان پر، اس چٹان پر، اس پیتروس پر اپنی کلیسا قائم کروں گا. اس لیے ہم کسی بھی مذہبی رہنما کو، چاہے وہ کتنا بھی پرفیکٹ ہو، کتنے بھی ہائٹ پہ ہو، ہم اس کو یہ نہیں مانتے کہ وہ مسیحیت کا موجد ہے. یسوع المسیح کلیسیا کا سر ہے اور کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ ازلی اور ابدی ہے، وہ ابراہم سے پہلے ہے. اس لیے شاید کچھ لوگ اس بات سے اتفاق نہ کریں، بٹ ایسے پہلے ہم خدا یسوع مسیح کے بارے میں، اس کے ازلی ہونے کے بارے میں ایک اور بات آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں. یوحنا کا 17 باب اور اس کی 4 اور 5. جو کام تو نے مجھے کرنے کو دیا تھا اس کو تمام کر کے میں نے زمین پر تیرا جلال ظاہر کیا، اور اب آئے باپ تو، اب غور سے سنیے گا، تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے. وہ اپنی ہیومن فارم میں تھے، انسانی صورت پہ تھے، بٹ ہی ڈکلیئرنگ دیٹ آئی واز گلوریس فرام دا بگننگ. میں تیرے ساتھ وہ جلال رکھتا تھا اور اب تو مجھے جلالی بنا دے. اور ہمارے لیے بھی وہ انٹرسیڈ کرتے ہیں کہ جیسے میں پاک ایسے یہ بھی ایک ہوں، کامل ہوں. اور اس کے لیے آپ دیکھیں یوحنا اس کا 18 باب 17 باب اور اس کی 23 آئے، میں ان میں اور تو مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھ. ٹھیک ہے جی. خداوند نہیں چاہتا ہے جو کہتا ہے کہ سچائی، اچھا وہ جو میں بات کر رہا تھا سچائی کے بارے سے، تو ضرور اس کو بھی ذرا سن لیں. یوحنا اس کا 17 باب اور اس کی 17 آئے. انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر. تیرا کلام سچائی ہے. کلام کون ہے؟ یسوع ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم نے سیکھا ہے کہ وہ کلام ہے. انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، مذہب کے وسیلے سے نہیں، ریچول سے نہیں، مذہبی ریاضت سے نہیں، زیادہ دہیکی دینے سے نہیں، نمازیں پڑھنے سے نہیں. اپنا کلام جو اس کا کلام ہے، زندہ کلام ہے. تیرا کلام سچائی ہے. جس طرح دنیا نے مجھے، جس طرح تو نے مجھے دنیا میں بھیجا اسی طرح میں نے بھی انہیں دنیا میں بھیجا، اور ان کی خاطر میں اپنے آپ کو مقدس کرتا ہوں تاکہ وہ بھی سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں. ٹھیک ہے جی. سچائی کے وسیلے سے مقدس کیے جائیں. تیرا کلام سچائی ہے. عزیزوں ہمیں مذہبی نہیں بننا، ہمیں یسوع کے ہم شکل بننا ہے کیونکہ وہ سچائی ہے. ریویلیشن چیپٹر 22 ورس 13. میرے پاس ٹائم جو ہے نا بہت تھوڑا ہے اور بس ایک سلائڈ اور میرے پاس. ریویلیشن چیپٹر 22 ورس 13. ہاں جی، خدا کا پاک کلام سنیں. میں الفا اور اومیگا، اول و آخر، ابتدا اور انتہا. کون کہہ رہے ہیں جی؟ یسوع کہہ رہے ہیں کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، ابتدا اور انتہا. یہ یسوع کے اپنے الفاظ ہیں. So he declared himself
That's the affirmation of our Savior Lord Jesus Christ, and it is also declared by his disciples. और उसके बारे में मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि पहले से कभी यूहन्ना जो है वो बताता है कि वो नूर है, नूर दुनिया में आया और तारीकी ने नूर को कबूल ना किया। मेरे साथ आप जल्दी से देख लें, यूहन्ना उसका पहला बाब उसकी 4 आयत और फिर 2 बाब उसकी 14 आयत, और पौलुस रसूल भी इसी बात को बयान करते हैं। ये जो बहुत सारे हवाला जात हैं, अभी वक्त नहीं है कि मैं सारे पूरे वो आपको लेके जाऊँ, लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल पेश आए, अगर आप बिलीव में कोई प्रॉब्लम है और आप नहीं मान रहे इस बात को, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप कॉल करें। मैं और भी बातें जो है आपके साथ बांटने को तैयार हूँ। पहला यूहन्ना की इंजील का पहला बाब और उसकी 4 आयत। उसमें जिंदगी थी। किसमें जिंदगी थी जी? यीशु में जिंदगी थी, और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। ठीक हो गया जी? तो ये यूहन्ना जो खुदा के शागिर्द थे, उन्होंने ये बात कही, और आगे चलकर हम इसको जब फाइनल करेंगे फिर मैं एक चीज़ और आपके साथ जो है उसको शेयर करूंगा, फिर हम इसको खत्म करेंगे। तो हम देखते हैं 2 बाब उसकी 14 आयत। उसने हैकल में बैल और भेड़ और कबूतर बेचने वालों को और सराफों को बैठे पाया। सॉरी, इसको 2 बाब उसकी 14 आयत। हाँ जी, तो खुदा मसीह को जब हम देखते हैं कि उसने जाकर तो हैकल को साफ किया, तो वहां पर तो उन्होंने कहा कि भाई, वो कहता है मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ, और उसने हैकल को अपने बाप का घर कहा। यूहन्ना का 2 बाब और उसकी 16 है। और कबूतर फरोश से कहा इनको यहां से ले जाओ, मेरे बाप के घर को तिजारत का घर ना बनाओ। ये खुदा मसीह ने ऊपर जो बात कर रहा था कि जब बेटा कह रहा है कि ये मेरा बाप है, बाप कह रहा है मेरा बेटा है, तो खुदा मसीह ने खुद कहा कि ये मेरे बाप का घर है और तुमने इसको तिजारत का घर बनाया हुआ। और ये शागिर्दों ने इस बात को जो है वो ज़ाहिर किया। खुदा मसीह की प्री एग्जिस्टेंस के हवाले से चंद एक और बातें जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ कि पौलुस रसूल ने, जैसे अभी हमने कल भी ये सीखा था कि अगर जो खुदा की सूरत पर था उसने कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया, खादम की सूरत इख्तियार की, और यहाँ तक खबरदार है तो उसने मौत, बल्कि अपनी भी मौत को आला की, और खुदा से वो नाम बख्शा क्योंकि सब नामों से आला है, ताकि हर एक घुटना उसके आगे टिके, खाम का जो जमीनिया खाम का जो जमीन के नीचे है, और वो हर जुबान जो खुदा के लिए करार करके वो खुदा मसीह है। ठीक है, वो खुदा है। तो जो खुदावन की जो डीटी है, जो उसके खुदा होने को जाहिर करती है, अभी हमने यूहन्ना का इंजील में उसका पहला बाब के खुदा में कलाम खुदा के साथ कलाम खुदा था, और ये खुदा मसीह की इस बात को जाहिर करता है कि वो खुदा है, वो रोशनी है, वो नूर है। हमने यूहन्ना का 8 बाब उसकी 12 आयत में से देखा, और वो अपने अंदर जिंदगी रखता है, और ये बहुत बड़ी बात है कि जिंदगी से जिंदगी जन्म लेती है। आप कोई पौधा लगाते हैं तो जिसमें जान होगी वही पौधा आप लगाएंगे, और कभी मुर्दा जो पैबंद नहीं आप लगाते, अगर आप कलम काट के लगानी है गुलाब की, तो जो गुलाब ऑलरेडी होगा उसी में से आप लेंगे, और वो रोज की अगर आप लगाएंगे उसको प्रोन करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह के अपने अंदर जिंदगी है, और वो जिंदगी हमें वो ऑफर करता है। और यूहन्ना के पहले खत उसके पहले बाब में हमने देखा था कि यूहन्ना ये कहता है कि मैं उस जिंदगी की बाबत में गवाही देता हूँ जिसको हमने छुआ, जिसको सुना, जिसको देखा, और वो जिंदगी ज़ाहिर हुई। तो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि वो हमें रोशनी देता है, उसकी रोशनी में से हम लेते हैं, उसकी जिंदगी में से हम जिंदगी हासिल करते हैं, क्योंकि वो जिंदगी का सच्चश्मा है, और वही अजली और अब्दी है, और ये हमारे लिए क्यों अहम है। द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट इज सो इम्पोर्टेंट। मैं जब इस बात पर गौर कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि बहुत सारे बहन भाई हैं, ऑनेस्टली मैं किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मुझे 30 साल से ज़्यादा हो गया खिदमत करते हुए, और मुझे सबसे ज़्यादा जो दुख होता है वो इस बात का नहीं होता कि लोग चर्च नहीं आ रहे, या चंदा ज़्यादा नहीं दे रहे, या मेरे साथ आर्गूमेंट कर रहे हैं, मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नेवर। मुझे इस बात का मैं सोचता हूँ कि दैट्स अ पार्ट ऑफ माय मिनिस्ट्री। मुझे दुख किस बात को होता है? मुझे दुख इस बात को होता है कि वो लोग जो शायद उम्र रसीदा भी हैं, जो मिच्योर भी हैं, जब वो यीशु के बारे में नहीं जानते,
जब मैं सोचता हूं कि पता नहीं हमने यीशु को क्या समझा हुआ है, शायद हम भी वो इब्तिदाई कलीसिया की तरह लोगों की तरह, कल मैंने जब शेयर कर रहा था कि कोई समझता था कि हाँ जी बड़ा अच्छा नबी है, कोई ये कहता है बड़ा अच्छा उस्ताद है, उसके अपने शागिर्द भी और बादशाह भी और दूसरे लोग भी, फकीर फरीसी भी, ऑल द नॉलेजेबल पीपल, ऑल द डिसाइपल्स, देयर कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइस्ट वाज वेरी लिमिटेड। फिर खुदा उनको समझ बख्शी, खुदा के पाक रूह के वसीला से उन्होंने सीखा और वही शागिर्द खड़े होकर तो फिर गवाही देते थे, उन्होंने अपनी जानें कुर्बान की। पतरस ने एक बड़े मजमा के सामने ये गवाही दी कि वो यीशु जिसको तुमने मसलूब कर दिया वही मसीह है। क्यों? क्योंकि उनका ईमान जो था वो मजबूत हो गया, उन्होंने हकीकी मसीह को जान लिया। आज हम क्यों घबराए हुए हैं, क्यों परेशान हैं? जब हम ये कहते हैं कि यीशु खुदा है, वो इनकारनेटेड गॉड है, वो मुजस्सम खुदा है, फिर हम घबराते क्यों हैं, परेशान क्यों होते हैं? आई डोंट नो। इसलिए ये बात बहुत ही जरूरी है कि हम यीशु के बारे में तसव्वुर जो है उसको दुरुस्त करें। आज जो दुनिया के सामने जो मसाइल है ना, वो इसीलिए है। ये जो प्लूरलिज्म है, जो ये बाकी जो लहरें चली हुई हैं, ये सारे ठीक है, ये इसीलिए है क्योंकि यीशु की एग्जिस्टेंस के बारे में, उसके जलाल के बारे में, उसके इख्तियार के बारे में हम नहीं जानते। दुआएं भी करते हैं, ज़बूर भी गाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन ये नहीं पता कि वो है कौन। वो खुदा है। और जब तक हम इस बात पर यकीन नहीं करेंगे अजीजों, हम अच्छे तौर से जिंदगी बसर नहीं कर सकते, हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए ये जो मज़ामीन हैं जिन पर हम बात कर रहे हैं, प्लीज इनको खुद भी इन पर गौर करें, इनको अपने पास महफूज करें कि आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि उसका जौहर क्या है, उसके मानी क्या है। लोग आपका डोर नॉक करते हैं, कहते हैं कि जी नहीं जी वो खुदा नहीं है, मत माने इसको। गलत तालीमात, बिदतें, पता नहीं कहां से लोग जो है तालीमात लेकर आ गए हैं। बहुत खतरा है। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ तो खुदावंद ने मुझे और आपको ये मौका बख्शा है कि हम खुदा यीशु मसीह के बारे में जान सकें। कभी भी ना घबराएं। इमैनुअल, गॉड इज विद अस, खुदा हमारे साथ है। आइए दुआ मांगे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमें दानाई बख्शता है। खुदावंद तू हमें सिखाता है कि हम और ज्यादा गहरे तौर से तेरे कलाम को जान सके। खुदावंद हमारा तस्वीर मसीह जो है वो बहुत धुंधला है। हम अपनी कमाई का इकरार करते हैं, बहुत दफा खुदावंद हम तुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, जबकि हम ये भी ईमान रखते हैं कि हम खुदा को मानते हैं। लेकिन जब यीशु की बात आती है तो खुदावंद हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम लोगों के दरमियान इस बात का ऐलान नहीं करते, घबराते हैं, परेशान होते हैं। खुदा तो हमारी कमजोरियों का चारा कर, और जैसे कि तेरे शागिर्दों ने कहा कि हमारे ईमान को बढ़ा, खुदा हम भी दरख्वास्त करते हैं कि तुम्हारे ईमान को बढ़ा, ताकि खुदावन हम और भी ज्यादा गहरे तौर से तेरे साथ अपने ताल्लुक को इस्तेमाल कर सकें। खुदावन जितने भी लोग मुसीबत ज़दा हैं, परेशानी में हैं, खुदावन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन तूने दानाई दे, अपनी पहचान अता फरमा। तो जैसा कि आज हमने खुदावन तेरे कलाम में से इस बात को भी सीखा है कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। खुदा जो तेरे नाम से सताए जा रहे हैं, खुदा उनको भी तू ईमान की मजबूती बख्श। जो हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, खुदा तो अपना शिफा वाला हाथ बढ़ा और उन्हें हिम्मत ताकत और सेहत दे। खुदा तो बड़ी बरकत दे, हम सबके साथ हो, यीशु के जलाली नाम में आमीन। खुदावंद अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा, और हमारे मसीह का फजल, खुदावंद की मोहब्बत, पापों की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ दुनिया भर की कसीम के साथ होती रहेगी। आमीन। थैंक यू आप सबका इस बाइबल स्टडी में हिस्सा लेने के लिए।
अगर कोई बात आपको मुश्किल लग रही हो तो परेशान होइएगा, क्योंकि हमारी अकल नाकिस है और हमें ज़रूरत है खुदा के रूप आपकी। आप खुदा के पाक रूप को दावत दें। मैं भी आपकी की तरह एक कमज़ोर इंसान हूँ, लेकिन मैं खुदा पे शुक्र अदा करता हूँ कि वो हमें दानाई और हिकमत बख्शता है। तो आप भी खुदा किसी का तरफदार नहीं है, आप भी खुदा से दुआ करें। अगर कोई बात आपको मुश्किल लगती है तो देखिए खुदा जो है वो मौजूद है, वो आज भी हमारे साथ बात करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई पास्टर नहीं गया, जिनके पास बाइबल मुकद्दस नहीं थी, लेकिन सिंपली दे वर प्रेइंग टू गॉड, और उसमें बहुत सारे लोग हैं। पौलुस को आप देखें कि वो मसीहों को मारता था, कैद में डालता था, लेकिन खुदा ने अपना आप उस पर ज़ाहिर किया, और जब वो दमिश्क की राह पर जा रहा था खुदा ने उसको चुना। तो आप परेशान न हो सकता है कि आपके पास बाइबल मुकद्दस ना हो, आपके पास सक्सेस ना हो किसी पास्टर की, आप किसी ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पर आप ये ईमान जो है दूसरों के साथ नहीं बांट सकते, दूसरों को बता नहीं सकते, लेकिन यीशु जो है वो आपसे हम कलाम होता है, वो आपसे बात करेगा कि वो जिंदा कलाम है। और घबराएं नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। खुश रहें और खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।